Paano? Uy. Galing ah. Ang galing ah. Very good ah. Isa pa nga. Ate, Spider-Man pa nga. Spider-Man pa nga. ate, dalawa. Spider-Man, para Spider-Man. Ante, Ito. ni tita. Galing ah. Ang pugi ah. Uy. Ante, ni tita. Galing ah. Angas ah. Spider-Man yan, Spider-Man. Galing ah. Tumbling. Tumbling ba? Uy, suntok pa. Tumbling. Ready? 1, 2, 3, go! Uy, Spider-Man. Pogi ah. Paano Pogi? Daisy ba? Pogi muna, Pogi. Nick, Pogi. Paano Pogi? Pogi muna, ganun. Spider-Man. Bakit ka namang girl? Girl?